Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all students. Right, so we will continue our lesson with 5.4 phase diagram. All right, so this is the last subtopic for chapter 5. All right, so first of all, let's learn what is phase. So phase in Bahasa Melayu, fasa, right? Okay, so what is phase? Phase is a homogeneous part of a system in contact with other parts of the system, but separated from by well-defined boundary. And a phase is homogeneous part. All right. So there are three phases here. We have solid, liquid, and gas. If you see this slide, okay, in this slide, a glass of water, okay, then in the glass of water, it contains ice, also ice, right? Okay, this is ice and this is water. So there are two different phases here. Okay, what are they? We have ice, which is in a solid phase, and water, which is in liquid phase. So there are two phases. All right, next. Okay, this slide shows an example for three-phase system. Okay, system yang ada tiga fasa yang berbeza. Okay, so first of all, you can see at the bottom of the beaker, okay, you can see salt here. Okay, dalam keadaan solid. Okay, and then bila salt ini dissolve in water, dia akan produce salt water. Jadi yang ini dalam keadaan liquid, so liquid phase. But water also will produce water vapor. Jadi di bahagian atas ini kita ada gas phase. So there are three different phases. Alright? Okay. Gas, liquid and solid. Okay, so please refer to this example. In the first figure, okay, or picture, you can see here we have one phase system. Yang mana dalam gambar rajah ini you nampak kita ada liquid. Okay, let's say saya ada water. And then saya masukkan satu pewarna yang juga dalam keadaan liquid. So let's say the food colouring Okay, dalam keadaan liquid. So food colouring ni dalam keadaan liquid. Jadi air itu sendiri dalam keadaan liquid. Okay. Food colouring juga dalam keadaan liquid. Jadi liquid dengan liquid ni bila kita campurkan kita tak nampak beza. Yang mana satu kita tak nampak two different boundaries. Maksudnya you tak nampak lah, tak boleh lah nak bezakan ataupun ada dua lapisan yang berbeza. Jadi bila dia berada dalam phase yang sama kat sini, kita kata sistem ini adalah one phase system, iaitu liquid. Okay, berbeza dengan contoh yang kedua, if you refer to the second photo or figure, okay, it's a mixture of oil and water, campuran minyak dan juga air. So daripada pengalaman kita ataupun fenomena yang kita nampak seharian, okay, when oil mix with water, oil is insoluble in water. Minyak ni tidak larut dalam air. Alright, jadi you nampak kat sini, you stir macam mana pun, you kacau macam mana pun, oil dengan air ni, minyak dengan air ni memang takkan larut. Okay, jadi how many phase in this system? Sistem tu apa? Sistem adalah apa yang kita nak kaji ni, iaitu mixture of oil and water. So there are two phase in this system. Walaupun dua-dua itu adalah liquid, okay, oil itu dalam keadaan liquid, water itu sendiri dalam keadaan liquid, tetapi disebabkan mereka ini tidak larut campur, they are insoluble, maka you akan nampak dua phase, two different boundaries. Maksudnya you akan nampak, okay, ini adalah minyak, ini adalah air. Jadi there are two phase liquid, two phase system. It is two phase system. Walaupun dua-dua itu dalam keadaan liquid. Okay. Tapi nampak tak istilah heterogeneous? Heterogeneous. So dia adalah sistem yang heterogeneous. Maksudnya fasanya walaupun dua-dua tu liquid tetapi they are insoluble. Maksudnya oil and water tu adalah insoluble. Sebab itu dia heterogeneous. Okay. So in this case, okay, so in this container, okay, katakanlah saya masukkan satu gas saja. Saya masukkan satu jenis gas sahaja. Okay, so kalau ada satu jenis gas saja,
this container, let's say, contains only one gas. So it is one phase system, iaitu apa fasa dia? Gas. Alright. Okay, for the second example, okay, let's say I have a mixture of gases. Okay, katalah saya masukkan macam-macam jenis gas lah. Okay, ada 3 jenis gas yang berbeza katakan. Semua tu adalah gas. Okay, so bila saya masukkan campuran gas daripada gas yang berbeza, saya tak boleh nak bezakan mana satu gas A, mana satu gas B. Okay, let's say gas A, gas B, gas C. Saya tak boleh bezakan. So, this is a mixture of gases. Okay, walaupun dia adalah 3 gas yang berbeza, tetapi dia adalah one phase system. Maksudnya disebabkan apa ni? Kita tak boleh bezakan dalam bekas ni mana satu gas A, gas B, gas C. So dia adalah one phase system yang terdiri daripada gas. Alright. Okay. Kemudian apa yang penting dalam subtopik ini, you must understand this system. We have mixture of gases, for example. So kalau saya ada campuran gas, okay, phase dia satu. Okay. Kenapa phase dia satu? Because gases are well mixed. We cannot see the boundary between the gases. Gas ni adalah gas yang bercampur dan kita tak boleh nak bezakan yang mana satu campur gas, individual gases itu. Okay. So if I have two liquids do not mix. Contoh, saya ada campuran mixture of oil and water. So there are two phases. Ada dua fasa berbeza because we can see the boundary between the two liquids. Contoh macam yang tadilah oil and water. Okay, kita nampak dua boundary yang berbeza antara dua liquid tersebut. Okay, kalau saya ada two liquids well mixed. Okay, contoh let's say saya ada alcohol and water. Bila kita campurkan alcohol dengan water ni, okay, alcohol is a miscible substance. Dia adalah larut campur. Jadi bila saya larutkan alkohol ni dalam air, okay, dengan air ataupun saya masukkan campuran ni, saya tak boleh nak bezakan yang mana satu alkohol, yang mana satu water. So memang kita tak boleh bezakan pun. Jadi ada berapa phase? Ada satu phase because we cannot see the boundary of the solution. Okay, next. Alright, next. We are going to learn what is phase diagram. So kita nak belajar tentang phase diagram. Okay, so what is phase diagram? Phase diagram is a diagram showing the regions of pressure and temperature at which a substance exists as a solid, liquid or vapor phases are thermodynamically stable. Okay, so this is an example for a phase diagram. Ini adalah satu contoh phase diagram bagi satu bahan. Okay, so apa yang kita ada ataupun apakah itu phase diagram? It is a plot of pressure versus temperature. So you nampak kat sini, ini adalah paksi Y. Okay, ini adalah paksi X. Okay, paksi Y ni adalah pressure. Okay, so depends. Pressure itu kita measure, kita ukur dalam millimeter mercury ke, atm ke, terpulang lah. Okay, dan dia paksi X ini adalah temperature in degree Celsius. Okay, so this phase diagram shows several lines joined together. Kalau you nampak ada beberapa garis yang bergabung antara satu sama lain lah. Nampak tak ada curve ni ataupun keluk-keluk ni lah. Okay, it describes which phase is most stable under different conditions of temperature and pressure. Jadi dalam phase diagram ni dia menunjukkan fasa mana, phase mana yang paling stable bagi sesuatu bahan itu pada different condition and temperature and pressure. Jadi contohlah kalau saya nak tengok pada suhu T1, bahan ini wujud dalam keadaan apa, dia stable dalam keadaan apa. So kita akan tengok pada phase diagram tersebut. Okay, nanti kita akan belajar dengan lebih detail lah. Okay. So next, it combines equilibrium curves. Ini saya sebut tadi, equilibrium curve tu maksudnya line yang join together. Okay, for example here you can see we have in the phase diagram we have liquid gas line. Okay, where the liquid and gas in equilibrium. Okay, and then kita ada solid liquid equilibrium curves ataupun line. Okay, where solid and liquid exist in equilibrium. And another one is solid gas equilibrium curves ataupun line where solid and gas are in equilibrium. Okay, yang mana liquid gas equilibrium curve? Okay, tengok kat sini we have line OA.
So line OA ataupun curve OA. Okay, jadi kat sinilah curve OA ni kan. This one is O, this one is A. Jadi ini pada curve ini pada sebarang temperature. Maksudnya kalau saya nak tengok pada suhu T1, terlepas T1 lah dekat sini ke. Okay, pada pressure berapa dan berapa-berapa ini saya nak tengok apa pada curve OA ni. Maksudnya bahan itu berada dalam keseimbangan. Equilibrium maksudnya keseimbangan. Dalam keadaan keseimbangan in equilibrium between liquid and gas. Okay. Okay, next we have equilibrium curves OC. Okay, tengok O and then we have C here. Okay, sama juga. Apa yang kita boleh dapat info ataupun kita boleh tahu pada curve OA, kita boleh tahu bahawa pada at certain temperature ataupun specified temperature and pressure ni, sepanjang garis ataupun curve OC ni, okay, apa yang kita boleh tahu kat sini bahawa bahan ini berada dalam keseimbangan. This substance exists in equilibrium in solid and liquid. And same goes to line OB. So kita tengoklah line OB ni. Okay, curve OB ni. Jadi pada curve OB ni apa maklumat yang kita boleh tahu bahawa this substance exists in equilibrium between solid and gas. Okay. So saya bincangkan example ini. Okay. Maksudnya we are going to predict the phase changes. Okay. Saya tak bincangkan semua. Saya bincang sebahagian. Okay. Predict the phase changes from A to B. Okay. You can see here in the phase diagram kita ada beberapa points. Okay. We have point A until point G here. Okay. So sekarang bila dia kata predict, ramalkan. Okay. Ramalkan phase changes from A to B. Okey, jadi maksudnya apa kita kena buat? Okey, tengok dulu point A, tengok point B. Di mana point A? This one is point A, this one is point B. Okey? Okay, so now what we are going to do is you buat satu line. Okay, you buat satu line. Okay, daripada O ke B. Okay, katalah macam ni ambil pembaris, you buat. Okay, point O ke B. Okay, jadi apa yang berlaku di situ? Okay, you tengok from point A, ini point A, ini point B. Okay, first, kita kena tahu dululah pada phase diagram, ini adalah phase apa kat sini? Ini adalah phase solid. Okay, this one is liquid. This one is gas. Jadi, you tengok apa perubahan fasa yang berlaku daripada point A ke B. So, firstly, dekat A dia adalah phase apa. Lepas tu, you tengok dia lalu dekat curve. Okay, saya gunakan warna merah. So, dia akan lalu dekat curve kat sini. Okay. Lepas tu, dia terus ke point B. Jadi, apakah dia punya phase changes? Okay, first of all, you nampak ni tadi, saya dah mention. Okay, firstly, dia berada pada fasa gas. Kat mana? Dekat point A. Okay, pada point A dia adalah gas. Okay, lepas tu dia lalu pada curve kan. Kalau you tengok dia lalu pada curve. Curve ini tadi, contoh dalam kes ini. Curve yang dekat sini ni, apa info yang kita ada? Solid and liquid exist in equilibrium. Solid and gas exist in equilibrium. Jadi you nampak kat sini, saya tulis gas, solid in equilibrium. Ataupun solid gas in equilibrium lah. Okay, lepas tu dia bergerak ke point B. Maksudnya, bila kita increase pressure at constant temperature. Sekarang ni perubahan fasa ni berlaku pada constant temperature tapi pressure yang berubah. You nampak dekat atas kan point tu. Selepas itu dia akan melalui fasa solid. Okey, satu lagi contoh yang saya nak bincang. Predict the phase changes from point B to C. Samalah from point B to C, apa you perlu buat? You have to draw a dash line like this. Okay. Dan kita tengok phase dulu. Kita letak dulu dia punya phase pada phase diagram. So this one is solid, this one is liquid, and this one is gas or vapor. Jadi firstly dia berada pada point B. Lepas tu bila you tengok untuk kes
phase changes from B to C, what happened? Dia berlaku pada constant pressure. Pressure tidak berubah. Nampak kat sini pressure tak berubah, tetapi kita heating the substance. Kita panaskan bahan ini. Jadi temperature yang berubah. Jadi mula-mula dia berada pada solid phase. After that, dia akan berada pada curve ini. Kalau you perasan. Lepas tu barulah dia pergi pada point C. So kita akan dapat ada 3 perubahan fasa di situ lah. Okay, so first of all, the substance exists in solid phase. Okay. Solid. After that, dia lalu pada curve kan. So, curve ini adalah apa? Solid, liquid, exist in equilibrium. Okay, and next, dia bila kita teruskan heating, the substance change to liquid phase. Nampak? Jadi itu antara cara how we are going to predict the phase changes of a substance. Okay, next. Apa lagi yang kita perlu tahu bila kita belajar pasal berkenaan phase diagram? So, you must understand what is triple point. So, what is triple point? It is a point where solid, liquid, and vapor or gas simultaneously exist in equilibrium. Okay, so itu yang kita panggil dia triple point. Okay, so maksudnya triple point tu adalah satu point, satu takat. Point itu apa? Point tu adalah pada point itu kita boleh tahu pressure berapa, temperature berapa. Di mana bahan itu wujud sebagai solid, liquid, gas dalam keadaan equilibrium. Okay, so yang mana triple point? So, this one is the triple point. Dekat point O itu adalah triple point. Jadi pada pressure P1 and temperature T1, so this substance exists in equilibrium between its solid, liquid and vapor. Itu yang kita dapat info daripada triple point. Okay, tapi yang penting ini mesti tahu dulu pada phase diagram tu apakah fasa-fasa itu mesti ada ni solid, liquid dengan gas. Itu mesti tahu terlebih dahulu. Okay. Alright, so now let's discuss example 2. Saya bincanglah sikit example 2 ni. Okay, what phase is present in region A, region B and region C? Okay, so sekarang ni region A. Dia tanya fasa apa yang wujud? Region B and region C. Okay, jadi macam tadilah kita mesti tahu bahawa this one is solid, this one is liquid, this one is gas. So you can see the answer for question A. Okay, A is solid, B is liquid, and C is gas. Okay, saya tulis semulalah kat sini. Solid, liquid, and gas. Okay, now back to the question. What phases are in equilibrium at point 1? Okay, kita cari point 1. So kita anggaplah ni dia macam lari sikit. Point 1 ni, point number 1 dia berada pada line. Okay, dia tanya what phases are in equilibrium at point 1. Jadi apa you nak tengok? You tengok point 1 ini dia berada pada curve yang menunjukkan bahan itu exist in equilibrium between its solid and gas ataupun vapor. Okay, itu untuk point number 1. Okay, point number 2, point number 3, point number 5. Okay, jadi sekarang point number 1 tadi kita dah lihat. Okay, solid and gas exist in equilibrium. Okay, for point number 2, okay, tengok sini point number 2. Okay, dia berada pada triple point. Number 2 tu adalah triple point. Kita baru belajar tadi. So, at triple point, the substance exists in equilibrium between its solid, liquid and gas. Point number 3. Okay, dia berada pada curve apa ni? Sebab kat sini kan liquid. Okay, point C, fasa C ni adalah gas tadi kan? Okay. And A adalah solid. Jadi pada point number 3, the substance exists in equilibrium between its liquid and gas. So you nampaklah this one is the answer. And point number 5, dia berada pada curve yang menunjukkan bahawa, okay, kat sini ni, solid and liquid exist in equilibrium. Okay. So saya harap pelajar nampaklah apa yang kita sedang pelajari sekarang ya. Okay. So critical point is the end of liquid gas line. Okay. Baik.
And at this point, it shows that the density of liquid is equal to the density of the gas. Okay. And above the critical point, the liquid phase cannot exist regardless the pressure. And at this point also, the phase boundaries disappears and separate liquid and gas phase no longer exist. Okay, mungkin you tak berapa faham lah. Okay, jadi bila kita kata critical point, okay, dia adalah penghujung, the end of liquid gas line, dan pada point tersebut dia menunjukkan the highest temperature at which a gas can be liquefied. Okay, jadi saya nak terangkan ni, saya rujuk kepada phase diagram. Okay, let's say this is a phase diagram for a substance, suatu bahan. Okay, jadi ni macam tadilah, ini adalah paksi Y, it shows the pressure, and paksi X, temperature kan. Okay, so yang mana critical point? Critical point ni yang dekat sini ni. Okay, let's say ini O kan. Katalah O, A, contohlah O, A, B, katalah C. Jadi point C itu adalah critical point. The highest temperature and pressure end of the liquid gas line. Jadi pada critical point inilah the highest temperature and pressure bagi bahan itu. Kalau you tengok balik statement ni tadi, the highest temperature at which a gas can be liquefied. Suhu yang paling tinggi dan pressure yang paling tinggi di sesuatu bahan itu boleh kita tukarkan apa to be liquefied. Maksudnya perubahan fasa itulah daripada liquid to gas to liquid. Jadi maksudnya kat situ saja the highest temperature ya, end of liquid gas line. Okay, jadi sekarang at this point the average kinetic energy of the molecule is so high that the vapor cannot be condensed no matter how much pressure is applied. Maksudnya selepas point C, okay, maksudnya bahan ini ataupun substance itu tidak boleh lagi kita kondenskan dia, tak kisahlah berapa banyak pressure pun yang dikenakan. Okay, jadi maksudnya sekarang you dah belajar dua. Yang pertama tadi kita belajar point O ni, iaitu triple point, dan sekarang kita dah belajar critical point. Okay, dan sekarang kita akan pergi kepada phase diagram bagi dua bahan sahaja in your syllabus, iaitu carbon dioxide and water. But we start with a phase diagram of carbon dioxide. Okay, alright. So this is the phase diagram of carbon dioxide. Jadi sebagai pelajar memang kena tahulah untuk sketch phase diagram bagi carbon dioxide ni. Okey, jadi macam biasa bila kita nak sketch phase diagram, mesti ada paksi Y and paksi X kan. So pastikan paksi Y itu adalah pressure, paksi X adalah temperature. And then very important to label the phases, okay, solid, liquid and vapor here. Okay, so let's start. Okay, firstly, okay, let's start with point O. Okay, and then kita ada point A, point B and point C. Okey. Jadi apa yang kita nak belajar dalam phase diagram of carbon dioxide ni? Kita nak lihat pada condition tertentu, iaitu pressure tertentu, temperature tertentu, carbon dioxide ini dia very stable dalam keadaan apa? Dia stabil dalam fasa apa? Solid ke, liquid ke, gas ke, ataupun solid liquid in equilibrium ke, ataupun sebaliknya lah. Okey. Okay, let's say saya start dengan point X. Point X ni kan. Okay, jadi pada point X, pada point X, you tengok point X ini berada pada region apa? Dia berada pada region vapor ataupun gas. Okay, jadi sekarang kita lihat, let's say pada point X, the temperature is, the pressure is 180 m and the temperature is 25 degrees Celsius. Jadi pada suhu 25 degrees Celsius, 180 m, carbon dioxide ini dia akan exist ataupun stable dalam fasa apa? So it exists under normal condition, iaitu 25 degrees Celsius, 180 m itu sebagai gas. You nampak, carbon dioxide is a gas under normal condition. Apa itu normal condition? 25 degrees Celsius and 180 m. Okay, next. Let's see the curve OA ataupun line OA. Tadi kita dah belajar line OA ataupun curve OA ini adalah solid gas equilibrium curves. Okay. Okay, jadi apa maklumat yang kita boleh tahu pada curve OA ini pada specified temperature and pressure? Okay, so line OA, kalau you tengok, nampak tadi kita dah sebut apa? Bahan itu dia akan berada dalam equilibrium, keseimbangan
between its solid and gas. Jadi untuk phase diagram carbon dioxide ini, kalau kita merujuk kepada line OA itu pun sama, bahawa pada sepanjang curve OA ataupun sepanjang line OA ini, dia menunjukkan tak kisahlah pada suhu berapa, temperature berapa pun, pada curve OA, carbon dioxide wujud in equilibrium, exist in equilibrium between its solid and gas. Keseimbangan. Okay. Right? Okay. Now, let's continue. Okay. Ni saya dah sebut tadi. Solid and gas exist in equilibrium. Next, let's refer to curve OB ataupun line OB. So, sama juga. Tadi kita dah belajar. Curve OB shows that the substance exists in equilibrium between its solid and liquid. Jadi, sepanjang curve ataupun line OB ini, maklumat yang kita boleh tahu tentang carbon dioxide pada temperature and pressure sepanjang curve OB, it shows that carbon dioxide, okay, exists in equilibrium between its solid and liquid. Okay. Nampak keseimbangan antara solid and liquid. Jadi, line OB ini juga kita boleh sebut ataupun dikenali sebagai melting line ataupun freezing line. Kenapa disebut sebagai melting line? Sebab kalau perubahan fasa from solid to liquid, kita panggil dia melting, kan? Jadi pada OB ini kita boleh sebut juga line ini sebagai melting line. Tapi kalau perubahan fasa, the phase changes occur from liquid to solid, itu adalah freezing, pembekuan, kan? Jadi line OB ini juga dikenali sebagai freezing line. Jadi maksudnya kalau kita nak tahu berapakah melting point, berapakah freezing point, pada specified ataupun pada certain pressure, kita boleh lihat pada OB curve itu. Alright? Okay. Seterusnya, curve OC ataupun line OC. So line OC shows that this substance which is carbon dioxide exists in equilibrium between its liquid and gas. Sepanjang curve OC ini, pada sebarang suhu dan pressure, apa maklumat yang kita tahu? Bahawa carbon dioxide wujud exist in equilibrium between its liquid and gas. Dan line OC ataupun curve OC ini juga, okay, dikenali sebagai boiling curve. Maksudnya kita boleh tengok berapakah boiling point carbon dioxide pada specified pressure lah, pada pressure tertentu berapa dia punya boiling point. Nanti contohnya lah, saya contoh kat sini ya. Contoh, okay, katakanlah pada pressure yang ini, pressure kat sini, berapakah dia punya boiling point? Nampak? So macam mana nak tahu? Tarik ke bawah. So inilah dia punya boiling point. So pada pressure yang lain pun sama juga, sepanjang line ataupun curve OC itu. Okey, seterusnya. Okay, point O. What is point O? It is a triple point. For carbon dioxide, the triple point is negative 56.4 degrees Celsius and the pressure is 5.2 atm. So, jadi lebih kurang lah kat sini ya. You nampak pada phase diagram ni. Ini adalah dia punya, dekat sini dia punya triple point. Berapa pressure dan berapa dia punya temperature. Alright. Dan pada point O ni, apakah info yang kita ada? The carbon dioxide exists in equilibrium between its solid, liquid and vapor ataupun gas. Right. Okay. And point C, this is the critical point of carbon dioxide, where the critical point of carbon dioxide is, okay, sebenarnya kita baca kat sini lah kan, suhu dia berapa, pressure dia berapa. Okay, so the critical point for carbon dioxide is 31 degrees Celsius and 73 atm. And above the critical point, the liquid phase cannot exist regardless the pressure. So maksudnya selepas critical point itu, fasa liquid bagi bahan ini tidak lagi wujud. Tak kisahlah berapa banyak pun pressure yang dikenakan. Sebab itu dia kata tadi tidak boleh lagi kita condenskan bahan ini above the critical point. Dan kalau kita belajar lebih detail, above the critical point dia dah tak dipanggil lagi liquid ataupun gas. Kita panggil bahan itu sebagai supercritical fluid. Tapi you tak belajarlah di peringkat metrik ni. Okay, itu setakat additional info sahaja. Okay, so now kita lihat untuk slide ini, kita lihat, okay, dia dah buat dash line kat sini, and then
kita lihat dekat sini. At pressure less than 5.2. Ini 5.2 atm. Sekarang kita nak tengok yang dekat sini ni lah. Ini kan pressure dia kurang daripada 5.2 atm. Okey, apakah dia punya maksudnya bahan ini, carbon dioxide ini dia exist sebagai apa dan apakah dia punya phase changes? Okey, kalau you tengok, so pada pressure less than 5.2 atm, what are the phase changes yang berlaku? So firstly, maksudnya sekarang bahan itu mula-mula dia berada pada solid phase. Okey, sebelum dia pergi kepada vapor ataupun gas phase ini, sebenarnya dia lalu dulu ataupun dia exist dulu dalam equilibrium, dalam keadaan keseimbangan antara solid dengan gas. Lepas tu barulah dia pergi kepada vapor phase kat sini sini. Okey, ini poin yang inilah saya sedang terangkan poin yang ini. Okey, next. Okey, kalau dekat 1 atm, ni sekarang ni dia sedang tunjuk 1 atm. Less than 5.2 atm tadi, tapi 1 atm lah. Okey, so apakah dia punya phase changes? Okey, katalah point X. Saya nak terangkan pasal point X itu, apa dia punya phase changes. So the phase changes adalah, ataupun kalau you tengok dia betul-betul, point X itu betul-betul berada pada OA line. Jadi dekat OA line itu, tadi kita dah belajarkan bahawa bahan itu dia exist at equilibrium lah. Kan? Antara dia punya solid dengan gas. Tapi maksudnya sekarang saya nak highlight kat sini pada 1 atm and negative 78 degree Celsius. Okay, when the solid carbon dioxide is heated, it sublimes at negative 78 degree Celsius. Dia akan berubah fasa lah daripada solid to gas. Jadi ini adalah, dia kata it sublime. Dia akan memejal wap. Okay, pada suhu negative 78 degree Celsius. Okay. Alright. If the pressure is more than 5.2 atm, what happen or what are the phase changes at pressure more than 5.2 atm? 5.2 atm ni dekat sini. Tapi sekarang ni kita nak tengok pada garis dash line yang warna hitam tu. Okay. So, apakah dia punya phase changes? So, you tengok firstly, dia berada pada solid phase. Lepas tu, dia lalu pada OB curve. Okay. Lepas tu, dia lalu pada liquid phase kan. Lepas tu, pada OC. Okay, actually ni C lah kat sini ni kan. Okay, lepas tu baru dia pergi kat sini lah, vapor phase. Jadi, the phase changes are, okay, solid. Okay, mula-mula nampak solid. Lepas tu kalau dia lalu pada curve, dia masih solid, liquid, exist in equilibrium. Barulah dia jadi liquid phase. Lepas tu dia akan exist in equilibrium between its liquid and gas. Lepas tu barulah dia berubah menjadi gas. Vice versa. Vice versa ni maksudnya apa? Kalau kita lakukan heating, kan kita ada pressure more than 5.2 atm, kita increase temperature, ini dia punya phase changes tadi ni. Ini dia punya phase changes secara asasnya lah. Tapi jangan lupa kalau dia lalu pada curve tu kita kena nyatakan. Tapi bila vice versa, maksudnya sebaliknya, kalau kita lakukan cooling process, kita sejukkan dia. Daripada higher temperature, kita decrease temperature. Phase changes yang sebaliknya akan berlaku lah. Maksudnya kalau kita cooling, kita sejukkan bahan ini, apa yang berlaku perubahan phase dia. Daripada gas, dia akan gas liquid exist in equilibrium. Lepas tu liquid, lepas tu liquid solid exist in equilibrium, barulah jadi solid. Itu maksud vice versa kat situ. Okay, next. Okay, kalau saya lakukan, saya increase the pressure, tapi temperature tu constant. Okay, apakah dia punya phase changes? So, you tengok at temperature less than 57 degree Celsius. Dekat sini lah. Katalah dekat sini kan. Ni less than negative 57 degree Celsius. Okay, phase changes dia apa? You tengok first, kita ada gas phase. Lepas tu dia lalu pada curve kan. Lepas tu dia lalu pada berada pada solid region. Okay, so kalau kita increase temperature, okay, you tengok from gas, okay, daripada gas, okay, lepas tu dia akan exist in equilibrium between its solid and vapor. Lepas tu baru dia jadi vapor. Or vice versa. Kalau kita decrease temperature, proses yang phase changes yang sebaliknya akan berlaku. Alright? Okay. If we increase the pressure or decrease the pressure,
pada suhu more than negative 57 degree Celsius. At temperature more than negative 57 degree Celsius. Okey, apakah phase changes yang berlaku kalau dia berlaku pada kalau kita increase the pressure ataupun kita decrease the pressure. Okey, macam tadilah. Okay, kita tengok dia berada pada region mana. Kat vapor, and then pada curve, pada liquid, pada curve and pada solid region. Jadi, the phase changes occurs. Okay, the phase changes from gas. Lepas tu, apa ni? Liquid gas in equilibrium. Lepas tu liquid. Lepas tu liquid solid equilibrium. Dan lepas tu barulah dia change to solid. Or vice versa. Kalau kita decrease the pressure, dia akan berlaku sebaliknya. Okay. And for your information, the phase diagram for carbon dioxide is typical of most substances in that solid liquid line slopes to the right. Okay, positive slope. Maksudnya sekarang untuk carbon dioxide ni, dia adalah satu phase diagram yang typical, yang menyerupai kebanyakan bahan lah. Di mana kebanyakan bahan, dia punya solid is more dense compared to its liquid. Jadi, untuk carbon dioxide, benda pertama yang you kena perasan adalah line. Ni tadi apa? Ini O, ini A kan? Okay, ini B. Okay, ini C. You tengok pada solid liquid line. Dia mempunyai positive slope ataupun it slopes to the right. You nampak dia macam condong ke kanan sikit. Okay, baik. Jadi yang ini ada penerangan dia. Okay. Kenapa? Kenapa dia punya solid liquid lines itu slopes to the right? It shows that the melting point or freezing point increase when the pressure increase. Tadi saya dah sebut OB line ini juga dikenali sebagai freezing line ataupun melting line. Jadi, you nampak di sini untuk kes carbon dioxide, dia punya melting point ataupun freezing point akan bertambah. Increase when the pressure increase. Okey, tengok kat sini, kalau saya, ini pressure 5.2. So, kalau saya tengok kat sini pressure lebih daripada 5.2 ni, berapa dia punya melting point, berapa dia punya freezing point. Okey, tarik ke bawah. Okey, kalau saya increase lagi pressure. Okay, contoh saya increase lagi pressure kat sini. Nampak? Berapa dia punya melting point or freezing point? Nampak? So, you nampak dia makin bertambah dia punya melting point or freezing point kat situ. When the pressure increase. Itu information yang kita dapat daripada solid liquid lines itu. Okay. Okay, why kita nak belajar sekarang ni the positive slope of solid liquid line for carbon dioxide phase diagram tadi. Why the melting point increase when the pressure increase? Okay, jadi kalau you tengok lah kan, saya dah sebut ni tadi, solid carbon dioxide is more dense compared to its liquid. Jadi untuk carbon dioxide, dia punya solid, pepejal dia itu lebih tumpat daripada dia punya liquid carbon dioxide. Jadi, the relationship between density and volume. Density of a substance is equal to mass of a substance divided by its volume. Jadi, kalau bahan itu mempunyai higher density, dia akan occupy smaller volume. Itu kita dah belajar. Hari itu saya ada terangkan masa chapter 4 kan. Okay, so apa yang berlaku kat sini, at high pressure, it favours the formation of solid carbon dioxide which has smaller volume. Okay. Baik. Okay, so sekarang you tengok pada pressure yang tinggi, maksudnya at high pressure kan. So high pressure ni 5.2, saya ambil lah lebih daripada 5.2. Ada kat sini tadi. Okay, kita nak tahu melting point berapa, kita tengok pada praksi X lah kan. Okay. Okay, let's say kata kat sini P1, pressure 1. Okay, pressure 2. Berapa dia punya melting point. Jadi kalau P1 tadi, P1 lah kat sini. Kalau P2 higher lagi pressure, maksudnya P2 kat sini. Okay, so you tengok bila makin tinggi pressure tu, when the pressure increases, it favours the formation of solid carbon dioxide. Maksudnya, bila pressure makin bertambah, carbon dioxide itu akan membentuk
pembentukan solid carbon dioxide itu lebih cenderung untuk berlaku. Jadi bila itu berlaku, kita tahu bahawa the density of solid carbon dioxide is higher compared to its volume kan. Jadi dapat itu dia kata at high pressure it favors the formation of solid carbon dioxide which has smaller volume. So to melt the solid carbon dioxide, untuk kita meltkan dia, maksudnya nak tukarkan daripada solid phase to liquid phase, more heat is needed. So solid carbon dioxide will melt at higher temperature at high pressure. Itu reason untuk yang inilah yang saya terangkan ni tadi. Okay. Jadi kalau ditanya explain why the melting point of carbon dioxide increase when pressure increase, inilah reason dia. Okay. So now we are going to study about the phase diagram of water. Okay, phase diagram of water ni dia lebih kurang macam phase diagram of carbon dioxide. Maksudnya kalau pelajar kena sketch, kita kena buatlah ni. Paksi Y, paksi X tadi tu. Okay, jangan lupa buat dia punya garis. Okay, cuma yang berbeza, yang lain tu lebih kurang sama je. Mesti ada solid, liquid, vapor phase. Dia punya triple point dengan critical point tu of course lah berbeza kan sebab bahan yang berbeza. Yang paling ketara you nampak dekat sini adalah nanti adalah pada solid liquid line. Dia slope to the right. So nanti kita akan belajar lah kenapa itu berlaku. Okay. Jadi sekarang kita nak study satu persatu phase diagram untuk water. Alright, for phase diagram of water, let's start with normal condition. Okay, so normal condition adalah 25 degree Celsius and 180 m. Okay, so curve yang tadi tu macam biasalah. We have OA curve, OB curve and OC curve. Okay, 25 degree Celsius and 180 m. Okay, so you nampak kat sini bahawa point X, let's say kita nak tengok phase water ni, dia stable pada phase apa at 25 degree Celsius and 180 m. So refer to point X. So at normal condition, water is a liquid, exists as a liquid phase, exists sebagai liquid. Sebab itu pada keadaan sekarang ni 25 degree Celsius 180 m, air tu dia wujud sebagai cecair lah kan. Okay, next. So refer to the dash line in the green color. Kita refer pada dash line yang warna hijau itu. Okay, so now kita nak lihat at 180 m. Okay, pada pressure 180 m, kalau saya panaskan bahan ini, when the this substance water is heated, so what are the phase changes? So you nampak kat sini, first of all dia berada pada first dia exist sebagai solid dekat situ at lower temperature. Okay, lepas tu okay, sorry sekejap saya lukis dekat sini. Okay, so you refer firstly dekat 180 m line. Okay, solid, and then dia lalu pada OB line, and then pada liquid region, and then pada OC curve. Lepas tu baru dekat gas ataupun vapor region. So the phase changes when the water is heated. So first of all, dia from solid it change to liquid. Tapi sebelum dia bertukar kepada liquid ni, dia exist sebagai solid liquid in equilibrium, and then liquid, lepas tu liquid gas in equilibrium, barulah gas phase, or vice versa kalau kita decrease the temperature. Right? Okay, next. By referring to the 180 m line also, okay, kita refer kat situ lagi. Okay, sekarang saya nak lihat phase changes. Maksudnya bahan ini wujud sebagai apa pada point X, okay, dan point Y. Okay, jadi sekarang dia lari sikit kat situ. Kita tengok untuk point X, 180 m 0 degree Celsius. You tengok 180 m 0 degree Celsius. Okay, so OB ni tadi adalah melting ataupun freezing line. Jadi pada OB ataupun freezing line, kita boleh tahu melting point ataupun freezing point. So melting point for water at 180 m is 0 degree Celsius. Okay, kalau saya panaskan lagi bahan ini membawa kepada point Y. Okay, you tengok at 180 m 100 degree Celsius, apa information yang kita dapat pada OC curve? Itu adalah boiling point. So what is the boiling point of water at 180 m? It is 100 degree Celsius. Okay, next. The triple point of water.
Okay, triple point of water. So refer to point O. So point O is the triple point, and the temperature and pressure for water at triple point is 0.01 degree Celsius and 0.006 atm. Nampak ni? Dan this one. Okay. So that is the triple point of water. Okay, next. We are going to discuss the point C, where point C is the critical point. So critical point of water is 374 degrees Celsius and 218 atm. So sebenarnya kat sini ni, kalau kita baca, kita drag ke bawah, ini suhunya adalah 374 degrees Celsius and the pressure is 218 atm. Okay. Now, the phase diagram for water is one of few substances in that solid liquid line slopes to the left. Okay, refer kepada solid liquid line. Dia slopes to the left ataupun it has negative slope. Okay, kita dah pernah belajar dalam chapter 4 bahawa uh, air ini dia sedikit unik. Where it's solid is less dense compared to its liquid. Sebab itu ais kurang tumpat kan berbanding air dalam keadaan cair. Okey, jadinya sekarang kita nak belajar, kita nak lihat, kita nak explain kenapa solid liquid line itu slope to the left. Dan ini menunjukkan apa? Pada solid liquid line ni tadi, kita boleh tahu apa tadi? Melting point ataupun freezing point. So kita boleh tahu itu dua perkara itulah. Okey, jadi it shows that, this line shows that, okay, the melting point decrease when the pressure is increased. So kalau you, okay, contohlah ini pressure P1. So berapa dia punya melting point ataupun freezing point? This one, P1. So kalau saya increase lagi pressure P2, so saya drag ke bawah, you nampak T2 tu dia temperature dia makin kurang, kurang compared to P1. It shows that the melting point decrease when pressure is increased. So why? Why it is happen? Okay. So the phase diagram for carbon dioxide has a solid liquid curve with a positive slope. Itu kalau carbon dioxide. But for water, okay, water, it has solid liquid line has a negative slope. Okay, jadi sekarang ni katalah you are going to explain. Kenapa? So apa you nak explain ke sini? Okay, jadinya sekarang, if the solid is more dense than the liquid, kalau solid itu lebih tumpat berbanding dia punya liquid ataupun cair dia, the solid liquid line slopes to the right. Itu kita refer kepada apa tadi tu? Carbon dioxide. Nampak carbon dioxide. But if the solid is less dense compared to its liquid, the solid liquid line slopes to the left. This one, the phase diagram refer to the water. Okay, jadi kalau you lihat at higher pressure, for water, kita refer kepada water ni. At higher pressure, bila pressure makin tinggi, tadi kan kita ada bincangkan bahawa dia punya melting point decrease at high when the pressure increase. Okay, so kalau you lihat kat sini, pada keadaan bila tekanan makin tinggi, bila pressure is increase, okay, you tengok the formation of liquid is more favorable. Penghasilan ataupun air itu lebih cenderung untuk wujud dalam keadaan liquid. Jadi maksudnya penghasilan solid itu adalah kurang berbanding daripada liquid at high pressure untuk water. So to melt the solid, okay, less energy is needed to melt the water in solid phase. Jadi sebab itu bila pressure bertambah, maksudnya melting point itu makin berkurang dan kesannya adalah pada melting line ataupun freezing line ni tadi, solid liquid line. Okay, okay, sebelum kita tamatkan dan habis ni, kita lihat satu contoh. Okay, predict what will happen as a result of the following changes. State the phase changes and starting at point A, we raise the temperature at constant pressure. Okay, so macam mana kita nak jawab untuk soalan A? Okay, starting at A, we raise the temperature at constant pressure. So, apakah dia punya phase changes? Jadi, kita lihat kepada point A. Okay, you tengok kat sini point A.
Okay, kita increase temperature, maksudnya kita buat garis dash line ini dan kita lihat point dekat region mana dia lalu. First, dia berada pada point A ni solid. Okay, lepas tu jangan lupa dia berada pada solid liquid line. Kena mention. Lepas tu dia berada pada liquid region. Lepas tu berada pada curve. Liquid gas curve ni. Okay, lepas tu barulah dia berada pada point C. So, kalau untuk soalan A tu kan, raising the temperature at constant pressure beginning at A implies that starting with solid ice and warming until melting occurs. So sekarang maksudnya phase changes adalah daripada solid, solid liquid equilibrium, liquid, lepas tu liquid gas equilibrium, barulah dia jadi fasa gas. Okey. Jadi maksudnya sekarang kalau you tengok, inilah jawapan dia. First solid tadi kan. Lepas tu solid liquid exist in equilibrium, liquid, lepas tu liquid gas equilibrium, barulah gas. Jadi itu cara macam mana kita nak jawab lah. Kita kena buat dash line ni. Okay, macam tadi awal-awal tadi. Okay, for question B, okay, at point C, okay, you tengok kat sini, soalan dia kalau untuk point C tu, soalan B Okay, soalan dia menyatakan bahawa starting at C, we lower the temperature at constant pressure. Kalau dekat C, kita lower the temperature, maksudnya kita buat apa ni? Satu garis dash line, tapi pada constant pressure. Tapi perubahan fasanya daripada suhu tinggi kepada suhu yang rendah. So maksudnya first dia berada pada point C, lepas tu dia lalu pada curve, lepas tu barulah dia lalu pada region solid. So what is the phase changes? Jadi the phase changes berlaku daripada gas solid equilibrium and lepas tu solid. Dia tak payah besar lah sebab soalan ini dia mention tadi temperature is lowered, temperature is decreased. Okay, dan untuk soalan yang seterusnya tu you boleh jawab berdasarkan panduan yang saya dah berikan tadi. Okay, kelas. Thank you.